آج ہم بات کریں گے ایک ایسے حیرت انگیز پھل کے بارے میں جو آپ کو آسانی سے مل بھی جاتا ہے اور آپ اس کے فائدے سن کر حیران رہ جائیں گے۔ اس پھل کو کھانے سے بڑی عمر کے لوگوں میں ٹانگوں اور جوڑوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا، آپ کی ٹانگیں مضبوط ہو جائیں گی اور بڑی عمر میں گرنے کا خطرہ بھی کم ہو جائے گا۔ ٹانگوں میں کمزوری کی وجہ سے روزمرہ کے کام کرنا انتہائی مشکل ہو جاتے ہیں اور بڑی عمر کے لوگوں میں گرنے کا خطرہ بھی کافی حد تک بڑھ جاتا ہے۔ ایک اسٹڈی کے مطابق ہر 4 میں سے 1% بڑی عمر میں گرنے کی وجہ سے زخمی ہو جاتے ہیں۔ جو فروٹ آج ہم آپ کو بتائیں گے اس کو کھانے سے آپ کے یہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے اور آپ ایک بہترین زندگی گزار سکیں گے۔ مزید میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ اس کے فائدے کیا ہیں اور یہ کہ اس پھل کو کیسے اور کب کھانا ہے اور کن کن لوگوں نے اس پھل کو کھانے میں احتیاط کرنی ہے، اور ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ وہ کون سا ایسا خاص منرل ہے کہ جس کی کمی کی وجہ سے بڑی عمر میں یہ سارے مسائل ہوتے ہیں، اور جو پھل ہم آپ کو بتائیں گے اس کے ذریعے سے اس منرل کی جو کمی ہوگی وہ بھی پوری کی جا سکتی ہے۔ تو جس سپر فروٹ کی میں بات کر رہی ہوں وہ ہے بنانا۔ جی ہاں، عام زبان میں جسے ہم کیلا کہتے ہیں، لیکن اس عام پھل کے اندر وہ خاص منرلز اور نیوٹرینٹس موجود ہوتے ہیں جو بڑھاپے میں آپ کے پیروں، ٹانگوں اور پٹھوں کی طاقت، بیلنس اور اسٹیمنا کو مضبوط بنائے رکھنے میں کافی مدد کرتے ہیں۔ بناناز کو اکثر لوگ صرف ایک سمپل فروٹ سمجھتے ہیں، لیکن اصل میں اس کے اندر بہت زیادہ نیوٹرینٹس موجود ہوتے ہیں جو اسپیشلی بوڑھے لوگوں میں باڈی کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں۔ اس میں جو سب سے خاص چیز ہے وہ ہے پوٹیشیم۔ اس کے علاوہ اس میں میگنیشیم، مختلف وٹامنز، فائبرز، کاربوہائیڈریٹس اور ساتھ ساتھ اس میں پروٹینز اور فائبرز بھی موجود ہوتے ہیں۔ کیلے میں موجود سب سے اہم نیوٹرینٹ جو ٹانگوں کی صحت کے لیے کافی ضروری ہے وہ ہے پوٹیشیم۔ پوٹیشیم ایک ضروری منرل اور الیکٹرولائٹ ہے جو مسلز کنٹریکشن، نروز فنکشن اور باڈی میں کھچاؤ وغیرہ اور باڈی میں فلوئڈ بیلنس کے لیے لازمی ہوتا ہے۔ بڑھاپے میں مسلز کمزور ہونے لگتے ہیں، ٹانگوں میں اکڑاؤ اور کھچاؤ عام ہو جاتا ہے اور چلنے پھرنے کی طاقت بھی آہستہ آہستہ کم ہو جاتی ہے۔ یہ سب پوٹیشیم کی کمی، جس کو ہم ہائپوکیلیمیا کہتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ اب سوال یہاں پہ یہ اٹھتا ہے کہ پوٹیشیم کی کمی کی علامات کیا ہیں؟ اگر آپ کو اکثر پٹھوں میں کھچاؤ محسوس ہوتا ہے، ٹانگوں میں کمزوری رہتی ہے، دل کی دھڑکن irregular رہتی ہے، بلڈ پریشر کا زیادہ رہنا یا پھر تھکن محسوس ہونا، تو یہ سب پوٹیشیم کی کمی کی حقیقی علامات ہیں۔ اور یہ کمی صرف ایک نیوٹرینٹ کی کمی نہیں ہے بلکہ آپ کی پوری باڈی کے مختلف کاموں پر اثر ڈالتی ہے۔ ایک میڈیم سائزڈ بنانا میں تقریباً 422 ملی گرام پوٹیشیم ہوتا ہے جو کہ آپ کے پورے دن کی ضرورت کو پورا کر دیتا ہے۔ بڑھاپے میں جب کھانا ہضم ہونے کا جو نظام ہے وہ متاثر ہوا ہوتا ہے، وہاں پر جو بنانا جیسا پھل ہے وہ آسانی سے آپ کی باڈی میں ڈائجسٹ ہوتا ہے اور نیوٹرینٹ رچ فوڈ بھی ثابت ہوتا ہے۔ کیلے میں صرف پوٹیشیم ہی نہیں بلکہ میگنیشیم بھی ہوتا ہے۔ میگنیشیم ایک ایسا منرل ہے جو مسلز اور نروز کے صحیح فنکشن کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، اور پوٹیشیم کے ساتھ مل کر پٹھوں کی ریلیکسیشن اور کنٹریکشن دونوں میں ہی ایک بھرپور توازن کو برقرار رکھتا ہے۔ آسان لفظوں میں اگر بتاؤں تو اگر آپ پوٹیشیم اور میگنیشیم دونوں کو صحیح مقدار میں لیتے ہیں تو آپ کی ٹانگیں مضبوط رہتی ہیں، اور اس کے علاوہ گھٹنوں اور پٹھوں کے جو مسائل ہیں ان سے بھی آپ بچے رہتے ہیں۔ ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ پوٹیشیم اور میگنیشیم ایک دوسرے کی ایبزارپشن اور استعمال کو بہتر بناتے ہیں۔ اگر باڈی میں میگنیشیم کی کمی ہو جائے تو پوٹیشیم کا لیول بھی ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اور اس سے بڑھاپے میں زیادہ مسائل پیدا ہوتے ہیں جیسے کہ اوسٹیوپوروسس جیسی کنڈیشن،
बुढ़ापे में काफ़ी ज़्यादा आम हो जाती है और ये ज़्यादातर फीमेल्स में देखी जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि हड्डियों का कमज़ोर हो जाना, ये बुढ़ापे में बहुत आम होता है। इसके अलावा सर दर्द और पट्टों का खिंचाव वगैरह भी बहुत ज़्यादा आम हो जाता है अगर आप में मैग्नीशियम और पोटेशियम की कमी हो। इसलिए बनानास जो हैं वो दोनों मिनरल्स को एक साथ ही प्रोवाइड करके बूढ़े लोगों के लिए एक हिफाजती फल का काम करते हैं। लेकिन सिर्फ बनाना ही नहीं, अगर आप अपनी डाइट में इसके अलावा और भी पोटेशियम रिच फूड्स शामिल करें, जैसे कि स्वीट पोटैटोज यानी कि शकरकंदी, इसके अलावा पालक हो गई, बीन्स वगैरह, एवोकाडोज और ख़ासकर पम्पकिन सीड्स, तो ये कमी और भी बेहतर तरीके से पूरी हो सकती है। अगर हम बात करें पम्पकिन सीड्स के बारे में, तो इनमें मैग्नीशियम की एक अच्छी खासी मिकदार मौजूद होती है, जो पोटेशियम के साथ मिलकर मसल्स और बोन्स की ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन रखती है। ये कॉम्बिनेशन बुढ़ापे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इसी से आप अपनी टांगों को मजबूत रख सकते हैं और चलने फिरने की ताकत को भी मेंटेन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं केले के खास फ़ायदों के बारे में, जो बुढ़ापे में आपके लिए बहुत ही मुफीद साबित होते हैं। सबसे पहला फ़ायदा ये है कि बनाना जो है ये एक नेचुरल एनर्जी बूस्टर के तौर पर काम करता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स सिंपल और कॉम्प्लेक्स दोनों फॉर्म्स में ही मौजूद होते हैं, जो कि आपकी बॉडी को फ़ौरन से एनर्जी देते हैं और आपको बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करवाते हैं, और साथ ही आपकी जो ब्लड शुगर है उसको भी स्टेबल रखते हैं। तो जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो भी इसको ले सकते हैं, लेकिन एक ख़ास मिकदार में। ज़्यादा अगर आप लेंगे तो ये आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। दूसरा फ़ायदा केले का ये है कि ये डाइजेशन फ्रेंडली है। बुढ़ापे में बहुत से लोगों को कॉन्स्टिपेशन और हाजमे के मसले होते हैं। बनाना में डाइटरी फाइबर्स और प्रीबायोटिक्स मौजूद होते हैं, जो कि गट हेल्थ को बेहतर करते हैं और इन सब मसाइल में भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होते हैं। और इसके अलावा जो आपकी बाउल मूवमेंट है उसको भी रेगुलेट कर देते हैं। तीसरा फ़ायदा जो केले का है वो ये है कि ये आपकी दिल की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। पोटेशियम जो है ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में काफ़ी मदद करता है, और मैग्नीशियम जो है वो हार्ट मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन को रेगुलेट करता है। ये दोनों मिनरल्स मिलकर आपके जो पूरे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है उसको सपोर्ट करते हैं, जो बुढ़ापे में सबसे ज़्यादा कमज़ोर हुआ होता है। केले का जो चौथा फ़ायदा है वो ये है कि ये आपके मूड को भी बेहतर बनाता है। इसमें हमारे पास ट्रिप्टोफैन मौजूद होता है, जो दिमाग में सेरोटोनिन बनाता है, और सेरोटोनिन जो है ये आपके मूड को अच्छा करने वाला एक न्यूरोट्रांसमीटर है। बुढ़ापे में एंग्जाइटी और डिप्रेशन भी आम हो जाता है, और जो केला है वो एक नेचुरल मूड स्टेबलाइज़र की तरह आपकी बॉडी में काम करता है। अब अगर हम बात करें कि बनाना जो है उसको कब खाना चाहिए, तो सबसे अच्छा वक्त है ब्रेकफास्ट के साथ या फिर मिड मॉर्निंग स्नैक्स के तौर पर आप इसको खा सकते हैं। अगर आप वर्कआउट या मॉर्निंग वॉक करते हैं तो उसके बाद भी आप जो केला है वो ले सकते हैं। ये आपके पट्ठों की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन साबित होगा। लेकिन रात के वक्त आपने बनाना को खाने से परहेज़ करना है, ख़ासकर उन लोगों को जिनको डाइजेशन या फिर गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स का मसला है। यहाँ पर एक और ज़रूरी बात ये है कि बनाना जो है वो हर किसी के लिए सूटेबल नहीं होता है। जिन लोगों को किडनी डिजीज़ हैं या जिनका पोटेशियम लेवल पहले से ही हाई है, यानी उनको हाइपरकैलीमिया की कंडीशन है, उन्हें बनाना ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पोटेशियम अगर आपकी बॉडी में हो जाए तो उससे आपका जो दिल और आपकी जो किडनीज हैं वो दोनों ही इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हो सकती हैं। डायबिटिक पेशेंट्स को भी जो केला है वो एक लिमिटेड मिकदार में लेना चाहिए, क्योंकि इसमें नेचुरल शुगर्स मौजूद होती हैं। तो अगर आप इसको दिन में बहुत ज़्यादा लेते हैं तो आपका जो शुगर का लेवल है वो इम्बैलेंस हो सकता है।
अगर आप पोटेशियम की रिक्वायरमेंट को सिर्फ बनाना से पूरा करना चाहते हैं तो दिन में 1 से 2 बनानास काफ़ी हैं, लेकिन डाइट में बैलेंस होना ज़रूरी है। साथ में आपको पोटेशियम रिच और मैग्नीशियम रिच फूड्स को भी शामिल करना चाहिए, जैसे कि नट्स हो गए, सीड्स हो गए, ख़ासकर पम्पकिन सीड्स वगैरह। इसके अलावा आप डिफरेंट लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, और इसके अलावा आप लेग्यूम्स वगैरह वो भी अपनी डाइट में ले सकते हैं। ये सब मिलकर एक बैलेंस्ड डाइट बनाते हैं जो बुढ़ापे में टांगों को मजबूत रखने में बहुत ही कारआमद साबित होती हैं। तो ये थी एक सिंपल फ्रूट की हैरान कुन कहानी। बनाना जो है वो सिर्फ एक फ्रूट ही नहीं है, बल्कि एक नेचुरल सप्लीमेंट है जो पोटेशियम, मैग्नीशियम और ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स देकर आपकी बॉडी को एक्टिव रखता है, आपको स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट बनाता है और बुढ़ापे में आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। वीडियो को यहाँ तक देखने का शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।